दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कि कुत्ते होकर भी वफादार नहीं निकले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ताकि आप लोगों को हर दुनिया की हर जगह की ख़बर आपके ज़ेर ख़िदमत हो, ताकि आप लोग गफलत में ना रहें। क्योंकि ये गोदी मीडिया हमको गुमराही के अलावा इन 12-13 साल में कुछ नहीं थी, सिवाय उसके टट्टी धोने के और टट्टी पूछने के, टट्टी उठाने के अलावा दूसरा काम नहीं। सिर्फ उसकी वाहवाही होती रही उसकी, जबकि इनका काम क्या है? देशवासियों को देश में जो चल रहा है, देश के जो हालात हैं उससे वाकिफ़ करना। लेकिन इन्हों तो खैर कई के बने हुए है, कई के बीज है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इनकी फसलें कैसे उगती है, इनका बोने वाला जो बीज किसने बोया है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। खैर उन नस्ल हरामों के से हमको तो यही उम्मीद है। कल ही देख लिए आप लोग किस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर क्या क्या पेश किया गया, क्या क्या बताया गया लोकसभा में उस बिल को मंजूर करा लेने के लिए, जबकि इनका इस बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको अगरचे मुसलमानों से हमदर्दी रहती, ना टिबुल तलाक नाक़िस होता देश में, ना 340 बर्खास्त होता। समझे आप लोग? यानी हर चीज़ में मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करना इनका मतलब है, इनका मकसद है और इनका काम है, जो इन्हों बखूबी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं अल्लाह की लाठी में जो आवाज़ होती है, जब वो गरजती है तो ऐसे मार पड़ते हैं कि इन्हों किधर के भी नहीं रहते। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, उस रब्बिल आलमीन है, उस पाक के परवरदिगार है। क्योंकि कल देखा हमारे साथ फिर एक मर्तबा हमारे साथ धोखा हुआ, और देने वाले ये दो पापियों को भी देखा आपने। अगरचे ये लोग भी रिजेक्ट करते हैं, अगरचे तो कभी जो है सो ये बिल पास नहीं होता। कितना बड़ा धोखा दिए ये लोग मुसलमानों को, चाहे बिहार के मुसलमान हो या आंध्रा के मुसलमान हो। कब सुधरेंगे तुम लोगों को? कब अक्ल आएगी? कब देखेंगे तुम लोग अपनी इन आंखों से? कई के लिए तुम लोग कौन सी जिंदगी जीते हैं, कौन सी गुमराह कौन से नशे में रहते हैं? देखे ये सिर्फ दोनों भी अगरचे, जबकि 4 जने भी ये जो सपोर्ट करे हैं एनडीए में, ये 4 भी हट जाते, पासवान और इन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो ये बिल कभी पास नहीं होता। क्योंकि पास करने के लिए 278 की अक्सरियत चाहिए, जबकि इन्हों सपोर्ट करने की वजह से वो लोग 288 पे रुके हैं, 288, 288, और ये लोग इंडिया अलायंस 232 पे दम तोड़ दिए अपना। क्योंकि ये गद्दार जैन करे इंडिया अलायंस को बोल रहे थे, जाके सारे शराइत माने, क्या क्या जो है सो वो लोगों को सपने दिखाए और हिंदुस्तानी अवाम को सपने दिखाए, हथेली में चांद दिखाए, फिर वही लॉलीपॉप लेके जो है सो चूस लेते बैठ गए। वही हेल लेके जिसमें कुछ भी नहीं है, फोखल है, वो सूख गया, कुछ भी नहीं है।
وہ لے کے بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو ڈر ہے ای کا, ان کو ڈر ہے CBI کا, یہ لوگوں کو ڈر ہے کیونکہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے نا بھائی. چندرا بابو نائیڈو تو خیر جو ہے سو اگر سے نہیں مانتا تو پھر یاترا کو بھیجتے تھے, جبکہ اتنی ضلالت اٹھایا ان لوگوں سے, انہیں اس کو اتنا دھوئے وہ لوگ, اس کے باوجود جا کے پھر وہ لوگوں کے پاؤں میں گرا 4 پیسوں کے لیے, اپنے آپ کو بیچ دیا. کیونکہ ضمیر تو رہتا نہیں جو ضمیر کا سودا کرنے کی بات کرے اپن, سمجھے. تو ان کی حال حقیقت یہی ہے. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, اب آپ لوگ کس طرح سبق سکھانا ہے ان کو, یہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ بل تو خیر جو ہے سو سپریم کورٹ کے بھی دروازے کھلے, کورٹوں کے بھی دروازے کھلے, وہ تو جائیں گے جہاں تک ہو سکتا وہ لڑیں گے. ہمارا جمہوری حق ہے, سنویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے اس کی, کوئی غلط نہیں ہے وہ. ہم یہ چیز کو نہیں مانتے. انہوں جو کرنا ہے کرنے دو, جو پاس کرنا ہے کر لیں دو, کرا لیں دو. ان کو جبکہ ان چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ان کو مسلمانوں کی کب سے فکر ہونے لگی؟ جو جھوٹے باتیں جو کر رہے تھے کہ لوک سبھا میں, کب سے مسلمان, ارے بھائی ان کے چاہے لوک سبھا ہون دو, ودھان سبھا ہون دو, ایک مسلمان نہیں ہے ان کے پاس. انہوں مسلمانوں کی سوچنے نکلے. آج جو ان کے پاس 240 MP جیت کے آئے, اس میں سے ایک بھی اگرچہ کسی کو دیے وہ لوگ, کوئی مسلمان MP ہے اس میں؟ 602 پرانے, ایک شاہ نواز, ایک نقوی, اس کو بھی نکال کے باہر پھینک دیے. ان کا یہ ارادہ ہے, ان کی یہ سوچ ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ کب تک چلنے والا ہے, کب تک کریں گے یہ لوگ؟ جب تک ان کی سرکار رہے گی, جب تک. اب لیکن میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, یہ بل کیا پورے GCC, پورے OIC اور یہاں تک کہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک, امریکہ بھی اس کی خلاف بولا ہے, اور بولا یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ جو اندیکھی ہو رہی ہے یہ بہت غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے مذہب کے جو بھی ہے, جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ان چیزوں میں راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں, اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حالانکہ اپن بولتے ہیں کہ اتنا پاپی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے 5 سوالات ان سے کیے ہیں اور جواب بھی مانگا ہے وہ. اور یہ دیکھتے ہی آگ کے ویسا یہ خبر پھیل جائے گی. میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, دنیا کا کوئی مسلمان یہ چیز برداشت نہیں کرے گا اور اس میں خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور یہ کس کے باپ کا حق ہے؟ ارے بھائی میرے پاس ہے اگرچہ میری اپنی پراپرٹی, میرا کوئی نہیں ہے اگرچہ, تو میں وقف کے حوالے کرتا ہوں. وقف کا یہ مطلب ہے, وقف کا مطلب یہ ہے, معنی یہ ہے, مثال کے طور پر میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو, اگرچہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, اگرچہ ضرورت نہیں ہے, تو وقف کے حوالے کر دیتے, وہ اس کا نام ہے وقف. تو انہوں کہاں سے آئے, انہوں جو بتانا چاہے انہوں کیا بتانا چاہے, کون سا حق جتانا چاہے, کون سے اس میں تم دیکھ بھال کرو گے؟ ارے پہلے جو مدوں پہ بات کرنا ہے اس کی تو بات کرو, وہ بات کرنا نہیں ہوتا. گندگی پھیلانا, پریشان کرنا, یہ تمہارا مطلب ہے. لیکن یہ تم کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے, کیونکہ جو تم نے کیے ہیں ساری دنیا کو جواب دینا ہے اب تم کو. اب یہ جو تم کون سے ہمارے سنویدھان میں ہے, اور دیش آزاد ہوئے جب سے کوئی ایسے چیزوں میں ہمارے مسلمانوں کے ہو, اسلام کے ہو, ایسا کوئی مداخلت کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم پہلے ہی 4 چیزوں میں کیے ہیں, تم کو نظر انداز کیا گیا, بھلا عمل نہیں کرے. لیکن اب تو تم ان چیزوں میں, اور تم لے کے آ رہے کس کو؟ 2 ہندوؤں کو رکھنا کہتے, غیر مسلم کو رکھنا کہتے, لیڈی کو 2 غیر مسلم آدمیوں کو رکھنا کہتے. کئی کو رکھتے؟ باپ کا مال ہے تمہارے. ارے تم لوگ بیمار ہے, تم لوگوں کی
ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے، دماغ سے سوچنا نہیں ہے تم لوگوں کو، تم لوگ دماغی بیمار ہے. اور جو سپورٹ کرے انہوں اپنے آپ تم سے بچنے کے لیے، ایڈی سے بچنے کے لیے کرے سوئے. ان کو بھی معلوم ہے سمویدھان میں کیا ہے اور سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ چیزوں کا علم ہے. اس کے باوجود انہوں نے، جس نے بھی تمہاری سپورٹ کرے ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ بھی پاپی ہے سالے، اس لیے وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی لٹیرے ہیں، وہ بھی ڈاکو ہے، اس لیے انہوں نے تمہاری سپورٹ کی، تمہارا ساتھ دیا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.